नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल विश्व अंगदान दिवस आज पालन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव रोटारी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मनोज त्रिपाठी जोग देते सहित सम्मानित अतिथि भाव एनजीओ मदर प्रतिष्ठाता टीएन पंडा जोगदे अंगदान महत्व संपर्क में सचेतनतार वार्ता देते सबु राज्य श्रेष्ठ अच्छी ओडिशा जहाँफल अंगदान एक नूतन परिचय सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर जंत्री घरे घाटुची विजिलेंस सकाल सकाल सीधा पहुंचीगला विजिलेंस अनुगुल जलसेचन विभाग अधीक्षण जंत्री विपुल संपत्ति ठाब होईची। जंत्री सुरेंद्र कुमार घरे 2 कोठा एवं 2टी फ्लैट 4टी प्लॉट ठाब होईची। सुंदरगढ़ 3टी महला एवं राउरकेला 2 महला कोठा ठाब होईची। नगद टंका ठाब होईची। तेबे कहुछि एते टंका केमिति आसिला आयभूत संपत्ति से नेकी विजिलेंस पक्षर चढ़ाऊ जारी रही। परवर्ती खबर होची मोदी देवे दिवाली गिफ्ट साधारण भाव में दिवाली समस्त किसी न किसी गिफ्ट पाती एथर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को बड़ उपहार देवाई जाउछंती। एही उपहार कार बाइक को लेकिन कहुई कारण जीएसटी व्यापक संस्कार आने जाउछंती जहा द्वारा गाड़ी दाम सस्ता हेबो ता सहित नित्यदिन व्यवहार करुवा दर सस्ता हो बोली कहुछि। तेबे कहुछि विशेष करके कार 2 चकिया जान जीएसटी रे मध्य कम हेबो जहाँफल एथर गाड़ी दर ह्रास पाइब ता सहित आउ गोटे बड़ खबर रही एथर नित्य व्यवहृत होता जिनिस सीधा सस्ता हेबो। परवर्ती खबर अच्छी आज महाप्रभुंकर वन भोजी बेश जन्माष्टमी ठारू श्रीमंदिर श्रीकृष्ण को जन्म नीति प्रक्रिया आरंभ होता बेले श्रीकृष्ण को जन्म नीति नंदोत्सव नीति पर एवं श्रीकृष्ण को लीला आरंभ होने जाऊँगी जहाँफल श्रीकृष्ण को लीला आज महाप्रभुंकर वन भोजी बेश अनुष्ठित होती। गोपलीला समय कृष्ण बलराम गाई बाछुरी को सांगरे धरी वन भोजी जाइथिबार पुराण में वर्णित होती। यही परंपरा को स्मरण कर महाप्रभुंकर यह बेश कर जहाँफल आज देखा लक्ष लक्ष लोकों भक्तों भिड़ यही समय महाप्रभु को जी दर्शन करे कोटि कोटि पुण्य पाई थाए। परवर्ती खबर नवेम्बर आरंभ हो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे आवास घर देवे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना घर खंडे पाइबापी अपेक्षा करथिबा लक्ष लक्ष परिवार आसुची खुशी खबर नवेम्बर मासरे आरंभ हो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया भाग होइथिबा भिन्नक्षम अधिकारी को देवे सरकार घर या सहित प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर अंतर्दय गृह योजना हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार पर पर्यायक्रमे पाइबे हिताधिकारी एने सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची। परवर्ती खबर मालकानगिरी को रेड अलर्ट आज अंगनवाड़ी प्राथमिक स्कूल एवं कॉलेज बंद रही। तेबे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जुगुरु मुसलधार वर्षा आरंभ होई सब जिले में जहाँफल जिलापाल निष्पत्ति नहीं अंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालय कॉलेज बंद करने निष्पत्ति नहीं आवश्यक पड़े बन्या प्रवण समस्त तली अंचल को खाली कर सतर्क सूचना जारी रही। तेबे विशेषकर स्कूल अंगनवाड़ी कॉलेज को बंद कर जिला खाद्य जोगाण अधिकारी को सुखिला खाद्य मौजूद रखा एवं बन्या परिस्थिति उपजिले ओड्राफ टीम एवं अग्निशम विभाग को प्रस्तुत नहीं रही निर्देश दी दरकार पड़े कोरापुट जिला आरआरबी एवं प्रथम बाटालियन ओड्राफ टीम को मुतयन करने प्रशासन प्रस्तुत रखी। परवर्ती खबर भारतीय चयन कमिशन बा ईसीआई बिहार आगामी विधानसभा निर्वाचन पूर्व मतदाता तालिकार कटा 65 लाख मतदाता नाम तालिका प्रकाश पाई। तालिका कमिशन ऐसिद्ध वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। एही पदक्षेप सर्वोच्च अदालत मध्यवर्ती निर्देश को ध्यान रखी नि जो मतदाता नाम कटा जिबार कारण प्रकाश करने को कहुला। नूतन लिंग ईसी बिहार एवं वेबसाइट रे सक्रिय कर जहाद्वारा मतदाता निजर नाम सहजरे जांच करें। परवर्ती खबर नाबालिका को असदाचरण
ତେବେ କଟକରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳନ୍ତା ଅଟୋରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିକରପୁର ନିକଟରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ନାବାଳିକାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ କାମ ଫେରିବା ପରେ ଶିକରପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ। ପାଣି ନଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣି ପଳାଇଥିଲେ। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇକି ଅଟୋ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ମାରିଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ବା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଗ୍ନୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଇଗ୍ନୋରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଇଗ୍ନୋ କୁଳପତି ଉମା କାଞ୍ଜିଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 41,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଲ ବାଟିକା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରମୁଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ମୁମ୍ବାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜମିଛି। ଯାହାଫଳରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇକୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ବଜାରରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋରବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ସବୁଆଡେ ହେବ। 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କତା ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ 5 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ସୀମା ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ 25କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2025-26 ଖରିଫ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବଂଶଶାଳା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତେବେ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଇ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଚାଷୀକୁ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡୋ ଓ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ସେବାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା ଟ୍ରାଏଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। କେବଳ କିଛି ମନୋନୀତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାପିଡୋ ଏହି ସେବା ନାଁରେ ରଖିଛି ଅନ୍ ଲିଙ୍କ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ରାପିଡୋ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15% କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ରାପିଡୋ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଗ୍ରାହକ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବ ରାପିଡୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆୟକର ଦାତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ
जदि आपण आयकर दौरान घर मालिक को बड़ आश्वस्ति मिली सरकारी नियम अनुसार भड़ारू आय उपर टिकस सीधा सड़क आपणकर नेट वार्षिक मूल्य उपर लागू हेब अर्थात आपणकर मोट भड़ारू म्युनिसिपल टिकस काटिया परे संचय देव या परे टिकस देबा पई पड़िबो जदि यह हुए घर मालिकंकर बहुत बड़ क्षति सहिबे किंतु सरकार स्पष्ट भाव में कहते टिकस केवल नीट भड़ारे लागू हेबो उदाहरण आपण प्रति वर्ष घर बाबद को जब 5 लाख टका पाउचंती प्रति वर्ष तेरे 50,000 टका कर भाव में नगर निगम दिज्व अर्थात आपण नेट भड़ा 4.5 लाख टका विवेचन कहुई। परवर्ती खबर राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेपी तेबे विशेष करके बीजेपी बैठक समय नामांकन घोषणा होता जार सूचना बीजेपी दल सभापति जेपी नड्डा देते प्रधानमंत्री भेटी समस्त परामर्श क्रमे एथि राधाकृष्ण को चयन कर राधाकृष्ण बीजेपी वरिष्ठ नेता होइतिबारु मंगलवार दिन एनडीए बैठक में उपस्थित होई पारंती बोली अनुमान करा जाउछि किंतु योग्यता संपर्क जदि कुआ जाए से चिंताबरम कॉलेज रे बीबीए पास करिसंती या सहित से कॉलेज टेबुल टेनिस रे मध्ये चैंपियन थिले तया छडा मध्ये क्रिकेट वॉलीबॉल तांकर दुर्बलता रहितला अन्यपटे राजनीति क्षेत्र संपर्क कुआ गले 18 फरवरी 2023 रे मध्ये झारखंड राज्यपाल भाबे दायित्व तुलाउथिले तेलंगाना एवं पुडुचेरी रे मध्ये दायित्व तुलाउथिले या बेते 31 जुलाई 2024 रे महाराष्ट्र राज्यपाल भाबे रहिसंती 2003-6 रे मध्ये तमिलनाडु बीजेपी सभापति थिले 2 थर सांसद मध्ये थिले वर्तमान एवं महाराष्ट्र मध्ये राज्यपाल अछंती जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद को इस्तीफा देवा परे एबे उपराष्ट्र पद पई कि निर्वाचन कार्यसूची स्थिर करा जायछि जा सेप्टेम्बर 9 रे मध्ये करा जिवो। परवर्ती खबर तेबे एबे पुतिन सहित भेटिबा परे ट्रम्प एबे कुआ जाउछि व्हाइट हाउस रे ट्रम्प को भेटिबे जेलेक्सनी यूक्रेन शांति फेराई आनिया पई बैठक हेबो एबे ट्रम्प खेलुचंती खेल अलास्का बैठक परे एबे कुआ जाउछि जे पुणी भेटिबे एबे यूक्रेन राष्ट्रपति तेबे कौन चली से कि एपर्यंत कौन प्रतिक्रिया मिली नहीं पुतिन डोनबस दाबी को ट्रम्प को एक प्रकार समर्थन रही वर्तमान रूस नियंत्रण थिबा अंचल डोनबस अवशिष्ट अंचल नियंत्रण चाहूचंती पुतिन एई सम नियंत्रण बदल युद्ध विरोधी पे राजी होइचंती रोकटोक सुनाइचंती पुतिन हेले पुतिन को एई दाबी को प्रत्याख्यान करचंती जेलेक्सनी पुणी एबे जाउचंती ट्रम्प को भेटिया ट्रम्प को सहित गोटे बड़ बैठक हेबो। परवर्ती खबर हॉस्पिटल बेड रु आसिला नवीन प्रथम वीडियो विरोधी दल नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हॉस्पिटल भर्ती होइतिले डिहाइड्रेशन जोग गतकाली से भर्ती होइतिले स्वास्थ्य अवस्था सुधर आसिया बेले हॉस्पिटल बेड रु एक वीडियो सामना को आछि से वर्तमान सुस्थ अनुभव करछन्ती वीडियो रे कहिसंती रविवार दिन 5:15 हॉस्पिटल भर्ती होतिले नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मल्लिक आईन मंत्री एवं नवीन को भेटिबा सहित स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझितले एबे संपूर्ण सुस्थ अछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर भारतीय मिसाइल भय लुचिला पाकिस्तान नौसेना सैटेलाइट रु जना पड़िला सत तेबे 100 रु अधिक आतंकवादी निहत होइतले ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान नौसेना ए युद्ध जहाज को लुचाइतिला सेमाने भारतीय मिसाइल को एते भयभीत होइतले जे सेमानक ईरान सीमार निकट रे आश्रय नेबाक में पड़ितला एपटे अमेरिका महाकाश प्रযুক্তি कंपनी मैक्सर ऑपरेशन सिंदूर समय एक फोटो जारी करछि ए प्रकाश पाइ जे पाकिस्तान नौसेना कराची नौसेना गोदाम ठारे एयर युद्ध जहाज हटाई वाणिज्य टर्मिनाल स्थानांतर करथिले पाक नौसेना युद्ध जहाज गुडी को मते ईरान सीमा निकट रे एक पश्चिम घाट विमान बंदर स्थानांतरित करथिले सीमा एठार 100 किलोमीटर दूर रे बेली कुआ जाउची। परवर्ती खबर पीसीसी सभापति भक्तचरण बड़ घोषणा आसंता 4 राज्य निर्वाचन कमिशन आगे धारणा देव कांग्रेस भोट चोरी अभियोग कांग्रेस पीएससी बैठक निष्पत्ति नहीं कांग्रेस भवन बाहरी निर्वाचन कमिशन पदयात्रा जिबे राज्य प्रभारी अजय लुलु पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एने सूचना देइचंती 7 तारिख में राहुल नुआ दिल्ली में एक खबरदाता सम्मेलन में कहते कर्णाटक में महादेवपुर निर्वाचन मंडल व्यापक भोट चोरी होता नकली नाम एवं जार ठिकाना नहीं गोटे ठिकाना एकाधिक नाम पंजीकरण लक्षाधिक भोट चोरी होता अभियोग करते राहुल गांधी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ହୀରା ରପ୍ତାନୀରେ ତୃତୀୟାଂଶ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଅଳଙ୍କାର ଆମେରିକାକୁ ପଠାଏ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁରଟ, ଜୟପୁର, ମୁମ୍ବାଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନଗର, ଆମରେଲି, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଲସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟତା ପୂର୍ବ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜଗତରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ଷା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାରଧାରା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକାର ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁଁ ଏବଂ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛୁ। ଏନେକି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଦିଗରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟତା ପୂର୍ବକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏଥର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେପଟେ ପିଏମ କିଷାନ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯୋଉମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ଯେତିକି ସବୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମୃତ ତାଙ୍କୁ ଦଶାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦଶାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ। ଏପଟେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।